नमस्कार दर्शक बंधु, आज जुलाई 16 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। देश विदेशरू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानी परिबे एही चैनल माध्यम रे। हेले ता पूर्वरु चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर एही वीडियो को देखुछंती कमेंट रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर नंबर 1 ओमफेड ठिका कर्मचारी आंदोलन। उत्कल ओमफेड कर्मचारी यूनियन पक्षरु ठिका कर्मचारी माने निर्दिष्ट काल जाए आंदोलन रे बसिछंती। स्थानीय भंगाबारी निकटरे थिबा ओमफेड डायर रो 3 जण कर्मचारी दक्षता भित्तिरे ग्रेडेशन एवं समस्त ठिका कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति दाबी रे निर्दिष्ट काल पर्यंत स्थानीय ओमफेड डायरी मुख्य फाटक सम्मुखरे धारणा रे बसिछंती। दाबी पूरण न हेबा जाए आंदोलन चालू रहिबो बोली संघ कर्मकर्ता दृढ़ोक्ति प्रकाश करिछंती। संप्रति भवानीपाटण समेत राज्यर 12टी स्थान रे निर्दिष्ट काल जाए ठिका कर्मचारी माने आंदोलन को ओल्हाइछंती। नंबर 2 सौम्यश्री मृत्यु। एतिक दिन बंद रहिबो एफएम कॉलेज। बालेश्वर फकीरमोहन स्वयंशासित महाविद्यालय इंटर ग्रेड बीएड द्वितीय वर्ष छात्री सौम्यश्री मृत्यु को नहीं राज्य राजनीति सरगरम रही। गोटे पटे बीजेडी आंदोलन को ओल्हे बोली घोषणा करथिबा बेले कांग्रेस ओडिशा बंद डाकरा देइछि। एही समय रे दिनक पई एफएम कॉलेज बंद रहिबो बोली घोषणा करा जाइछि। क्लास सस्पेंड होइछि। युक्त 3 एडमिशन चालिथिबारु निराश होई छात्र छात्री फेरिछंती। एडमिशन पई आउ एक डेट मिलियो बोली कहिछंती प्रिंसिपल। नंबर 3 तेणिकी अमेजन रे मिलिबो एही बाइक। थरिए चार्ज कले जीव 175 किमी। नुआ दिल्ली भारत घरे इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकल कंपनी ओबेन इलेक्ट्रिक निज लोकप्रिय सिटी कंप्यूटर इलेक्ट्रिक बाइक रोइज को एबे अमेजन रे उपलब्ध करा जाइछि। कंपनी ई प्लेटफॉर्म माध्यम रे निज नेटवर्क को विस्तार करबा को चाहूछि। एबे एही बाइक रो बुकिंग अमेजन रे आरंभ होइछि। पूर्व मॉडल रो दाम 1,19,999 टंका किंतु द्वितीय मॉडल रो दाम 1,29,999 टंका। एही दाम रे 20,000 टंकार रिहाती सामिल अछि। अमेजन सहित पार्टनरशिप रे ओबेन इलेक्ट्रिक निज से ग्राहकों पाखे पहुंचीबाकू चेष्टा करिवो। जेउ माने डिजिटल प्रक्रिया रे क्रय करिबाकू पसंद करंती एहार सर्वाधिक स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा। एहा मात्र 3.3 सेकेंड रे 0 रु 40 किमी प्रति घंटा स्पीड रे धरि परिवो। एथिरे 52 एम टॉर्क मिली थाए। थरे चार्ज करले एथिरे 175 किलोमीटर यात्रा करि हेबो। सारा देश रे कंपनी 50 रु अधिक शहर रे एहार 150 रु अधिक शोरूम खोली सारिछि। प्रति शोरूम रे एक अलग भावे सर्विस सेंटर मध्य रहिछि। नंबर 4 काळ साजिला लगाण वर्षा। माटी कांथ तळे चापी होई गेले वृद्धा वृद्ध। लगाण वर्षा दुईटी परिवार पई अभिशाप होइछि। सुंदरगढ़ जिला कोडाई अंचल रे लगाण वर्षा जोगु पृथक दुईटी स्थान रे माटी कांथ भुसुडिछि। एही अप्रीतिकर घटना रे जणे वृद्धा ओ अन्य जणे वृद्धଙ୍କ मृत्यु घटिछि। मृतक माने हेले बनदुई बागे ओ दामाणी सेठ। कोएडा ब्लॉक कालाडा फांडी लोहेरा तोड़ा गां रे जणे वयस्क व्यक्ति बनदुई बागे घरे सोईथिबा बेले प्रबल वर्षा जोगु घरर माटी कांथ पड़ी जिबारु तांकर मृत्यु होइछि। सेहीपरि मोटू हनुमान ग्रामरे वर्षा जोगु कांथ पड़ी जणे महिलांकर मृत्यु होइछि। मृत महिला जनक हेउछन्ती मोटू हनुमान ग्रामर दामणी सेठ। दमाणी सोईथिबा बेले प्रबल वर्षारे भिजिथिबा घरर माटी कांथ तांको उपरे पड़ी जिबारु कांथरे चापी होई तांकर मृत्यु होइछि। 2 दिन हला कोडाई अंचल प्रबल वर्षा जोगु अधिकांश माटी घर गुड़िक दुर्बल हेबा सह विपदपूर्ण होई पड़िछि। नंबर 5 कंदा होछि परिबा दर। टमाटो किलो को 120 टंका। सुबनपुर रे परिबा दर उपर मुहा। समस्त परिबा दर रेकर्ड करलाणी। बजार रे कंचा लंका किलो 120 टंका। अदा टमाटो भी 120 टंका उपरे। दर वृद्धि गरीब और मध्यमती परिवार को बेस प्रभावित करुछि। बजार को गले बैग पुरुनी पॉकेट खाली होई जाउछि। बजार रे टमाटो बाइगण पोटल कांकण की काकुड़ी दर भारी बाधुछि। गरीब लोकंक भरोसा पखाळ कंसा सांग को कंचा लंका और लुण। हेले एठी कंचा लंका दर किलो प्रति 120। प्राय सबु परिबा दर 80 उपरे। टमाटो दर भी 100 रु अधिक शुणी छानिया ग्राहक। सुवर्णपुर जिल्लार उत्पादित पनीपरिबा पश्चिम ओडिशार विभिन्न बजार को जाइथाए। हेले किछि वर्ष हेबो अभावी बिक्री जोगु भांगी जाइछि चाषीक मेरुदंड। उत्पादित फसल संरक्षण पई जिल्लारे नाही शीतल भंडार। तेणु क्षति सहुछंती चाषी। अन्यपटे खाउटिंग हांडीशाल रे होइछि महंगा माड़। आगामी दिन रे दर न कमिले लोके हैरान हेबे निश्चय। नंबर 6 19 तारिख जाए प्रबल वर्षा। ए नै 6 जिल्ला को अलर्ट जारी। 5 दिन जाए निस्तार नाही। आसंता 19 तारिख पर्यंत राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सक्रिय अवपात वर्तमान दुर्बल होइछि। एबे झारखंड बिहार ऊपर अवस्थित सक्रिय अवपात। तेणु यह प्रभाव रे पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबा नै सतर्क करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। ए नै विभिन्न जिल्ला को पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क जारी करा जाइछि। एहा सह आसंता 6 जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा नै आकलन करा जाइछि। सेही सब जिल्ला गुड़िक हेला मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा और बरगढ़ जिल्ला रे बसिबो। ए नै काली पई 6 जिल्ला को ऑरेंज
ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଏଥର ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ, ଭାରତ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ବଢୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଭାରତ ସରକାର କୋଇଲା ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଫ୍ଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିସଲଫରେଜେସନ FGD ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି 25 ରୁ 30 ପଇସା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ସରକାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 2015 ମସିହାର ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। 2015 ମସିହାରେ ସରକାର ସମସ୍ତ କୋଇଲା ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ FGD ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ କୋଇଲା ନିର୍ଗତ ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ CO2 ଗ୍ୟାସକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ସେହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହେବ, ଯାହା 10 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 79% ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8 ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା କେରଳର ନର୍ସ ନମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫାଶୀ। ମନ ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା କେରଳର ନର୍ସ ନମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟେମେନ ସରକାର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସରକାରୀମାନେ ୟେମେନର ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ବନ୍ଦ, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ EKYC କରିବାକୁ, ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସରକାର। କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଲୋକ EKYC ନ କରନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ସେଠାରେ ସରକାର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବୁଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ତଥାପି ଯଦି ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପିଲାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଆଜି ବିଜେଡି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସକାଳ 6ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ବନ୍ଦ କରିବ ଦଳ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶି ଗତ 12 ତାରିଖ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶରୀରର 95% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା। ଏକ 10 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ 60 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇପାରିବେ।